Magandang gabi mga idol, mga buddy. Meron nga pala akong nakilala dito na Uzbekistan at inalok niya akong kumain sa luto nilang special na pagkain. Tinatawag nilang faloof. Tara, puntahan natin. Nakakayang nakakayang tumanggi sa grasya. May tala nga pala akong lagayan. Laging handa si Don Ramon mga idol. Pagbigyan natin si Buliga. Nice! Siya nga pala ay from Uzbekistan. Yan. Ang tracking niya ay Lithuania. Here? Oh no, 1 minute. No, I just live by sleeper there. Palo. Why? This no. Which one? No good. This good. Ah, Arabic. Arabic ah? Nice! Oh, may dates pa. Wow. Good coffee ah. Alhamdulillah. No. Hello. Alaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. He's from Uzbekistan. Uzbek ah? And looking Afghanistan. Yeah, he look like Afghanistan. And he can Nice. speak Espanol and Afghanol, Italian, Italian, Farsi. Farsi, Uzbek, Turkish, He have a Indonesian. everything ah. He have a nice car, new truck, Volvo. Volvo. Nice! Yeah, this is Volvo. Ah, Volvo. 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 He have a nice car, see? Very new. It look like sa hotel. Yeah, this is the special food. They are calling faloof. Wow. Oh, alhamdulillah, mia. Mashallah. Suwaya bas. No. Ah, sawa-sawa ah. Yeah. Okay, good. Sawa-sawa, sim Saudi Arabia. Akil. Nice! Faloof. Arabski polon. Meow meow. Ayun. Ano akil suwaya bas, mapinjada. Meow. Ano may ka duba? Bro. Meow cat. You know? Yes. Meow cat. Ano akil suwaya bas, mapinjada. Badi na kabir. Duba. Okay? Shukran ya Shukran. Muhammad. Kani bismillah. Bismillah. What's your name? Ulubek. Ulubik. Bek. 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 I'm Don Ramon na. Don Ramon. Don Ramon. Yes, Don Ramon. Nice! Assalamu Okay. alaikum. Don Salam. Ramon. Okay, kaya na kami. Alright. Isamusa pa sila mga idol. Makachimpo ka nga naman. Yeah. Where I know? In Saudi Arabia. It's Arabic. Yeah. Allah. EG coming Ramadan, so Yeah. always samosa. Yeah. I always eating this one. Samosa. This iftar. Yeah, this is yes. After fasting, zoom, akil hada. Mia. Alhamdulillah. At Ayos. pagkatapos nga namin kumain ng iftar mga idol ay na ibigan ko namang i-video yung loob ng truck niya dahil humanga ako dun sa kanyang sasakyan. Napakaganda ng loob ng truck niya mga buddy. Full of upholstery tsaka may magagandang ilaw na nakalagay, may pang magandang kurtina. Yan ay ginastusan niya mga idol. Siya ang bumili niyan mula pa daw sa bansang Uzbekistan. Yan, nakita nyo naman ang kurtina, napakaganda at mga ilaw-ilaw na yan mga buddy. Ayos.